इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ के हवाले से नशेब फराज आते रहे। वो अदवार भी आपको याद होंगे जब मौलवी तमीजुद्दीन के केस में किस तरह जस्टिस कार्निस ने डिसेंडिंग नोट लिखा था, और फिर वो भी दौर आपको याद होगा और उन जज साहब का भी नाम याद होगा जिन्होंने पहली मर्तबा नजरिया जरूरत को इंट्रोड्यूस करवाया। और फिर जस्टिस कियानी जैसे अजीम लोग भी आपको याद होंगे, और वो जज भी आपको याद होंगे जिन्होंने बाद में, बहुत बाद में ये कहा एक इंटरव्यू में कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जो फैसला मैंने दबाव के तहत किया था। और वो जज भी आपको याद होंगे जस्टिस शफीउर रहमान, जिनके जवां बेटे की उनकी वो इंतकाल कर गए और वो जनाजा पढ़ाने और दुआ खैर करने के बाद फिल फौर वापस आए और अदलिया में अपनी जिम्मेदारी संभाली। और फिर आज के जमाने में जस्टिस जज अरशद मलिक का भी सारा किस्सा आपके सामने है। सवाल ये पैदा होता है कि ये उतार चढ़ाव क्यों? इन 73 सालों में ये गहराई और ये ऊंचाई क्यों? उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ अदवार में डिक्टेटर्स ने अपने मर्जी की अमेंडमेंट करवा के अदलिया को भी बहुत ज्यादा कमजोर किया, और फिर उनके दिफा के लिए और उनको स्ट्रेंथन करने के लिए जो काम सियासतदानों को और सिविल सोसाइटी को करना चाहिए था, वो शायद उस स्ट्रेंथ के साथ ना हो सका। और फिर यही वजह है कि हमने ऐसे जजेस भी देखे जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, और मुझे अफसोस, मुझे अदलिया के हम सबको एहतराम है और मुंसिफों का हम सबको एहतराम है, लेकिन वो चंद लोग मुंसिफ की शक्ल में जिन्होंने डिक्टेटर्स को, जो उन्होंने मांगा भी नहीं था, और आइन में इख्तियार करने का आइन में अमेंडमेंट करने का इख्तियार दे दिया कि आप ये आइन में अमेंडमेंट कर लें। ये है वो दिल खराश वाकयात, ये है वो एक बदनुमा धब्बा हमारे इस इंसाफ के चेहरे पे, जो कि बदकिस्मती से अगर हम धोना भी चाहें तो नहीं धो सकते। जजेस के इंतखाब के हवाले से कि उनका क्या मेयार होना चाहिए, उनकी क्या काबिलियत, ईमानदारी का बेंचमार्क होना चाहिए, उनकी इंडिपेंडेंस और उनकी जाती पसंद नापसंद से वो बालातर हों। और फिर एहतसाब के हवाले से जो आपने जो एजेंडा आइटम यहां पर रखा, और शहरी आज़ादियों और बात करने के हक के हवाले से जो आपने ये एजेंडा बनाया, इससे ज्यादा आज के हवाले से कोई और इंपॉर्टेंट एजेंडा नहीं हो सकता। तकरीर का जिक्र भी नहीं करना चाहता कि मुझे शर्म आती है कि मैं गवाल मंडी में बड़े बड़े नेक लोग रहते हैं, गवाल मंडी में बड़े मुसलमान रहते हैं, बड़े अजीम पाकिस्तानी रहते हैं। उन्होंने अपना पाकिस्तान के वक्त उनके आबाओ अजदाद ने, बुजुर्गों ने, उन्होंने खून के दरिया अबूर किए और हिजरत की और पाकिस्तान आए और ग्वाल मंडी में आके बसे, वो कराची में आके बसे, वो बलूचिस्तान में आके बसे, वो केपीके में आके बसे। आप ग्वाल मंडी हो या कोई और इलाका हो, एक पाकिस्तान का इलाका है, उसको आप हकारत की नजर से देखें और उसको आप हतक अमेज अंदाज में उसकी बात करें। ऐसा अपना वजीर आजम
جس کو یہ احساس نہ ہو کہ پاکستان کا ہر چپا، ہر گلی، ہر قصبہ، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر صوبہ وہ مقدم ہے اور مقدس ہے، جنہوں نے ہر ایک نے قربانیاں دی ہیں، تمام صوبوں نے مل کر۔ سندھ نے سب سے پہلے پاکستان کے لیے آواز اٹھائی، بنگال جو ہم سے علیحدہ ہو گیا انہوں نے پاکستان کے لیے کتنی قربانیاں دیں۔ تو اس آج کے ان حالات میں جب چاروں طرف معیشت تباہ ہو چکی، بے روزگاری عروج پر ہے، اور اس وقت آپ دیکھیں مہنگائی وہ عروج پر ہے، آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، غریب آدمی پس گیا ہے، اس کی جیب خالی ہو گئی ہے، اور آپ پارلیمان میں کھڑے ہو کے ایک تو آپ بلوں کو آپ سٹیم رول کرواتے ہیں، اور پھر پارلیمان میں کھڑے ہو کے وہ باتیں کرتے ہیں جو کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اب ماضی میں رونے دھونے سے تو کوئی فائدہ نہیں، آج ہمیں ماضی سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں اب آگے بڑھنا ہے۔ اور جس طرح میں نے جن عظیم ججوں کا نام لیا اور ان ججز کا جنہوں نے پھر خود اعتراف کیا، میرا خیال ہے جسٹس منیر نے بھی کہیں بعد میں اعتراف کیا کہ یہ پرنسپل آف نیسیسٹی جو تھا یہ میری ایک بڑی فاش غلطی تھی۔ ماضی کی ان فاش غلطیوں سے آج ہمیں سبق سیکھنا ہوگا، نہیں سیکھا تو پھر خدا نخواستہ میرے بھائی محمود خان صاحب اور دوسرے جو یہاں پر زوما بیٹھے ہیں ان کی باتوں میں پھر بڑا وزن ہے کہ اگر آئین پاکستان کی اگر ہم توقید نہیں کریں گے، کیونکہ اسی آئین نے ایک جوڑ رکھا ہے، ایک پرو رکھا ہے پورے پاکستان کے، چاہے وہ سندھی ہیں، چاہے وہ پنجابی ہیں، چاہے وہ بلوچ ہیں، چاہے وہ پشتون ہیں، کشمیری ہیں، سرائکی ہیں، بلتی ہیں، وہ کسی بھی قوم سے ان کا تعلق ہو، اسی آئین نے جوڑ رکھا ہے۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ جہاں پر سیاسی پارٹیوں نے الحمدللہ بہت اچھے کام کیے، وہاں پر ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے بھی بلنڈرز ہوئے ہیں، اور ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ کب تک ہم اس ملک کے اندر یہ تماشا ہم دیکھتے رہیں گے۔